Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. We are discussing our chapter 6, Judiciary. Now our today's topic is powers of the Supreme Court of India. As we know, the Supreme Court established under the Indian Constitution, Article 124, is the highest judicial authority in the country. It stands at the apex of our judicial system, which is an integrated one. All the courts, even those functioning in the states of India, are subject to the authority and jurisdiction of the Supreme Court. The courts in India administer both the federal laws as well as state laws. The judiciary in India is unified. At the time of commencement of Constitution, the Supreme Court consisted of 8 judges, including the Chief Justice, but Article 124 empowers the Parliament to determine and raise the number of judges. The number of judges was increased from 25 to 30 in December 2008 by the Parliament. Thus, at present, Supreme Court consists of Chief Justice and 30 other judges. यानी आपको ये अब मालूम हुआ होगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये अंडर आर्टिकल 124 के तहत इस्टेब्लिश हुआ है और हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी कंट्री का है। तो इसमें जो ये फंक्शन कर रहा है यानी ऑल कोर्ट्स इवन दोज फंक्शन इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी ये सारे अंडर किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंडर है। और कोर्ट कोई भी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है यानी एडमिनिस्टर बोथ द फेडरल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब इसका इस्टेब्लिश हुआ था तो इसमें उस वक़्त 8 जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस से लेकर और जज हुआ करते थे। लेकिन इसी आर्टिकल में जिसके तहत इस्टेब्लिश हुआ है 124, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि इसका नंबर ये रेज़ कर सकते हैं। तो इसी आर्टिकल के तहत ये जो जजेस का नंबर है ये इंक्रीज़ हुआ, 25 से 30 जजेस बनाए गए दिसंबर 2008 में बाय द पार्लियामेंट। तो इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त हमारे इस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 30 जजेस हैं और चीफ जस्टिस है। तो यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, तो ये जजेस को एडहॉक बुनियादों पर भी अपॉइंट कर सकता है। आर्टिकल 127(1) के तहत यानी प्रोविज़न है ये अपॉइंटमेंट जो होगा जजेस का ये एडहॉक बुनियादों पर भी हो सकता है। तो इस तरह से, लेकिन ज़रूरी है कि इसको उस वक़्त प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। लेकिन ये जजेस जो अपॉइंट होंगे ये आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ये हम बताया है यहाँ भी, यानी जो एडहॉक जजेस हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन भी सेम होगी यहाँ। तो ये दूसरा ये कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ये रिटायर्ड जज जो होते हैं इनको भी अपॉइंट कर सकता है और उस वक़्त भी प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारे इस सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस भी होते हैं, रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट होते हैं और इनकी तादाद जो है पार्लियामेंट इंक्रीज़ कर सकता है। तो बाकी जो आपने इसका टर्म ऑफ ऑफिस या क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है।
تو یہاں ان ججز جو یہاں اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ ان کو اوتھ دیا جائے، یعنی on assuming office, each judge of the Supreme Court has to make and subscribe before the President or before any person appointed by the President for the purpose to an oath or affirmation according to a set form. یعنی جس طرح ہمارا پرائم منسٹرس یہاں کے ممبرس پارلیمنٹ ممبر جو ہوتے ہیں اوتھ لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ ججز بھی اوتھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اس کے پاورز پہ آتے ہیں. اس کے بہت سارے پاورز ہیں، تو ان میں سے ہم خاص پاورز جو ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے. تو ان میں سے سب سے پہلا جو پاور ہے اوریجنل جوریڈکشن. اوریجنل جوریڈکشن سے پہلے میں آپ کو بات کروں گا، سپریم کورٹ جو ہے ہائیسٹ کورٹ ہے آف دا لینڈ ہوتا ہے. اٹ ہیز بین ویسٹڈ وتھ وائڈر جوریڈکشن دین ادر سپیریئر کورٹس in any part of the world. As per Sayyid کرشنا سوامی ایئر جو ہے اس کے ورڈس ہے the Supreme Court in the Indian Union has more powers than any Supreme Court in any part of the world. یعنی اس نے بتایا ہے، یعنی کرشنا سوامی ایئر جو ہے اس نے اپنے ورڈس میں بتایا ایز پر ہز ورڈس کہ سپریم کورٹ جو ہے انڈیا کا، تو اس کے پاس بہت پاورز ہیں، یعنی اتنے زیادہ پاورز ہیں کہ یعنی اتنے پاورز کسی ورلڈ میں کسی سپریم کورٹ کو نہیں ہیں. تو اس طرح سے ہم اب جو بات کریں گے جو the jurisdiction of court may be divided into categories: original, appellate and advisory. یہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں یعنی کیٹیگریز میں اس کا جوریڈکشن ہے سپریم کورٹ کا جوریڈکشن. تو سب سے پہلے جو پاور ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوریجنل جوریڈکشن. یعنی سپریم کورٹ کا اوریجنل جوریڈکشن ہے. اوریجنل جوریڈکشن مینس کیسز which start in the Supreme Court and regarding which the Supreme Court has the exclusive jurisdiction. The Constitution of India divides powers between center and states. The powers between the two may have been distributed. There are always possibilities of doubt and dispute. New situations demand new interpretations. Thus, the Supreme Court decides cases between the Government of India and one or more states, or we can say between the Government of India and any one state or states on one side and one or more other states on the other, or we can say between two or more states. یعنی اوریجنل جوریڈکشن جو ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ جوریڈکشن ہے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں سینٹر اور اسٹیٹس کے درمیان ہمارے پاس جو پاورز ہیں ڈیوائڈ ہیں، تو کبھی اس میں اسٹیٹ ورسز سینٹر، یہاں کے سینٹر ورسز اسٹیٹس اور اسٹیٹ ورسز اسٹیٹس کے درمیان کبھی بھی کوئی بھی پاسبلٹی ہے ڈسپیوٹ کا یا کسی قسم کا ڈاؤٹ ہوگا، تو اس میں سے اس کا جوریڈکشن آتا ہے کہ وہاں سپریم کورٹ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. یعنی یہ سپریم کورٹ کا اس وقت جوریڈکشن ہوتا ہے. تو اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ سپریم کورٹ کین انٹرٹین سچ کیسز اونلی اف the disputes involve any question, whether of law or fact, on which the existence or extent of legal right depends. یعنی سپریم کورٹ میں یہ کیسز آ سکتے ہیں، ڈسپیوٹڈ کیسز آ سکتے ہیں، یعنی جہاں کوئی کوشچن آ جائے، جہاں کوئی لا کا کوئی پرابلم ہو جائے یا کوئی فیکٹ فائنڈنگ ہوگا، تو اس طرح سے اٹ ڈپینڈس اپان دا لیگل رائٹ. تو یہ سپریم کورٹ کے جوریڈکشن میں آتا ہے. تو سپریم کورٹ ایسی کیسز حل کر سکتا ہے. لیکن where the claim made by one of the parties is not dependent on law but on legal considerations. The Supreme Court has no original jurisdiction. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو اوریجنل جوریڈکشن میں آتا ہے. تو دوسرا اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ
اس میں اس اوریجنل جوریسڈکشن میں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو ہم نے فنڈامنٹل رائٹس میں پڑھا ہے کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز. تو یہاں ہم اس اوریجنل جوریسڈکشن میں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس آتا ہے. The Constitution makes the Supreme Court the ultimate guardian of the fundamental rights and liberties of the people. Rights of the people have no meaning if they are not backed and upheld by judiciary. It is both the jurisdiction as well as the responsibility of Supreme Court to issue orders, directions, and writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari or any of them for the enforcement of fundamental rights. تو یہاں یعنی فنڈامنٹل رائٹس جو ہم کہتے ہیں، جو ہم نے کہا کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز میں ہمارا 6th فنڈامنٹل رائٹ جو آتا ہے وہ ہم نے وہاں ڈسکس کیا ہے. یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اس اوریجنل جوریسڈکشن میں سپریم کورٹ میں آتا ہے کہ ہماری جو یہ اس کا گارجن ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن کا ایک تو گارجن ہے ہی، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل اور ہم لبرٹیز کا گارجن ہے. تو جو تب تک ان چیزوں کا کوئی وقت نہیں جب تک نہ جوڈیشری میں اس کا بیک ہو، یعنی جوڈیشری میں یہ جوڈیشری کا بیک نہ ہو، جوڈیشری کا پاور نہ ہو اس کے اوپر. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر رائٹس چلے جاتے ہیں یا ہمیں سسپینڈ کیے جاتے ہیں یا کسی سٹیزن کو نہیں دیا جاتا ہے تو اس وقت یہی جوڈیشری جو ہے یہ ہمیں یہ فنڈامنٹل رائٹس دلواتا ہے. اور کیونکہ یہ ہماری اس فنڈامنٹل یعنی کانسٹیٹیوشن کا پورے کانسٹیٹیوشن کا گارجن ہے. تو اس طرح سے جو سپریم کورٹ ہے اس وقت آرڈر ڈائریکشن ایشو کرتا ہے مختلف ریٹس کے ذریعے سے، جو ہم نے پچھلے کچھ ٹاپکس میں پڑھا ہے. اس میں ہم نے ریویز کارپس پڑھا ہے، مینڈومس پڑھا ہے، کو وارنٹو، سیرورری اور پروہیبیشن پڑھا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے ان فنڈامنٹل رائٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں اس اوریجنل جوریسڈکشن میں ہے. اور اس میں ایک اور بھی ہے، یعنی اگر الیکشن ہے، ڈسپیوٹ ہے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے بیچ، تو اس وقت بھی یہی سپریم کورٹ اس کو حل کر سکتا ہے. یعنی the Supreme Court is also empowered to decide any dispute related to the election of the President or the Vice President of India. And in this regard, the Supreme Court's decision is final and binding. ٹھیک ہے. تو یہاں میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. یعنی in 1967 election of Dr. Zakir Hussain, and in 1969 the election of President V.V. Giri was challenged in the Supreme Court. The court decided that the election was valid. تو اس طرح سے یہ ہمارے اوریجنل جوریسڈکشن ہے، سپریم کورٹ کا ایک پاور ہے. تو اس کے بعد ہم دوسرا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اپیلیٹ جوریسڈکشن. تو اپیلیٹ جوریسڈکشن یہاں سپریم کورٹ کین ہیئر اپیلز اگینسٹ دا ڈیسیجن آف ہائی کورٹس. It can hear the appeals in civil cases as well as the criminal cases. Supreme Court has appellate jurisdiction in constitutional cases involving substantive point of law requiring the interpretation of constitution can be appealed in the Supreme Court. یعنی یہ جو appellate jurisdiction ہے، یہاں appellate کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے سیرورری جو ریٹس میں نے آپ کو بتایا اس وقت کہ ایک پاور ہے، یعنی یہاں سپریم کورٹ کو کہ کوئی بھی یہاں جو ججمنٹ ہوتا ہے وہ ریویو ہو سکتا ہے. یعنی کوئی کسی بھی ٹریبیونل کا ججمنٹ جو ہوگا وہ یہاں ریویو ہوتا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں یہ اس کا جوریسڈکشن ہے، اپیلیٹ جوریسڈکشن ہے. یعنی کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ڈیسیجن جو کسی کورٹ نے دیا ہوگا، یعنی اگر سبارڈن کورٹ نے دیا ہے تو یہاں یہ اس کو پاور ہے ہماری سپریم کورٹ کو، وہ اس فیصلے کو ریویو کر سکتا ہے، اس فیصلے کو، اس ڈیسیجن کو چینج کر سکتا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں یہ اپیلیٹ جوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ کا. اس اپیلیٹ جوریسڈکشن کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی جوریسڈکشن آف سپریم کورٹ یہ ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں
इंटू 4 मेन पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, सिविल में, क्रिमिनल में। तो ये इसका अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है। तो इस तरह से केसेस यहाँ डिसाइड होते हैं। अगर किसी सबऑर्डिनेट केस का डिसीजन हुआ है तो ये इसको चेंज भी कर सकता है। तो ये इसका अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। अब हम आते हैं जो इसका तीसरा पावर है, वो हम कहते हैं कि एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अंडर आर्टिकल है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है अंडर आर्टिकल 143 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज एडवाइजरी or consultative function also. So Article 143 provides that if at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen or is likely to arise which is of the public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration and opinion. Such a question is heard by a bench consisting of at least 5 judges, and the court follows the procedure of an ordinary trial. The majority opinion is sent to the President. The judges can hold dissenting opinion as well. The opinion of the Supreme Court is not binding on the President, as it is not of the nature of judicial pronouncement, nor is it obligatory for the Supreme Court to give its opinion. It may or may not be. यानी आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी यानी एडवाइस करना है। यानी अगर कभी किसी वक्त प्रेसिडेंट के पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यानी लॉ में, या कि किसी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा, तो यानी जो ये उसको लगे कि ये इस तरह हल नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम भेज देते हैं। वो क्या इसके बारे में बता सकते हैं, या उसमें क्या कानूनी अड़चनें क्या हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें तो ये उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एडवाइस के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट में भेजता है, ताकि मुझे इसके लिए एडवाइस चाहिए। तो ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होता है, यानी उस वक्त प्रेसिडेंट की मर्ज़ी होती है कि वो इस एडवाइस को ऑब्लिगेटरी समझे या नहीं। तो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये जुडिशल प्रोनाउंसमेंट नहीं होता है। तो यहाँ हम मसलन लेकिन यहाँ जज जो हैं वो एक अलग बेंच कंसिस्ट करते हैं, एटलीस्ट उसमें 5 जजेस होते हैं। तो वही इसको फॉलो करते हैं और वही इसको ट्रायल करते हैं। तो फिर वो अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो इस तरह से ये उनका ओपिनियन उस वक्त होता है, यानी दैट इज़ द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, एज इट इज़ नॉट of the nature of judicial pronouncement, nor is it obligatory for the Supreme Court to give its opinion. It may or may not be. यानी उस वक्त एडवाइस पे ये कारबंद हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हम अगर चौथे पावर की हम बात करेंगे, तो फोर्थ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सिक्स्थ पावर जो है, that is power regarding transference of cases। ये भी इस सुप्रीम कोर्ट का पावर है। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो empowered to transfer any case, appeal or other proceedings pending before any high court or to any other high court। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये कोई भी केस किसी हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है, या कि उसकी सुनवाई करवा सकता है या अपील करवा सकता है, यानी जो किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग हो। तो इस तरह से ये पावर जो है ट्रांसफेरेंस ऑफ केसेस, यानी एक से दूसरी जगह मुंतकिल करना है किसी केस को, यानी इसके पास ये पावर है। तो इस तरह से और एक पावर हम डिस्कस करते हैं, यानी तो उसमें हम मसलन फिफ्थ पावर भी हम डिस्कस करेंगे, power to review its decisions. That means Supreme Court has the power to review its own decisions. In other words, the Supreme Court is not bound by its own decision. Any such review is undertaken by a larger bench.
than the one which passed the original judgment. The Supreme Court's power to review its earlier decision helps us to correct any decision which may be erroneous. तो यहाँ हम यानी पावर रिव्यू ऑफ डिसीजन, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, यानी जो इसका डिसीजन आता है ये बाउंड नहीं होता है कि अपने अपने किए हुए डिसीजन के ऊपर बाउंड भी नहीं होता है, ये उस डिसीजन को रिव्यू करते हैं बाय ए लार्जर बेंच, यानी लार्जर बेंच बनाते हैं तो उसमें फिर ये फिर से दोबारा पेश किया जाता है, तो वहाँ ये उस बेंच में इसके नए सिरे से इसके ऊपर डिसीजन आता है तो वो पास कर सकते हैं, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिव्यू पावर है। तो इस तरह से एक और पावर हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी हम कहेंगे मिसलिनियस फंक्शंस, यानी एक और पावर है इसमें, यानी छोटा पावर है मिसलिनियस फंक्शन। तो उस मिसलिनियस फंक्शन में सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म सम मिसलिनियस फंक्शंस आल्सो। दे आर सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड. It has the power to inspect and supervise the working of the subordinate courts. It can also make rules for their efficient working. यानी ये मिसलेनियस फंक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, यानी जो इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है कि वो किस तरह काम करता है, उसके लिए ये रूल्स पेश कर सकता है कि किस तरह वो अच्छे तरीके से काम करें, यानी और Supreme Court can also make rules for the persons practicing before the court. यानी जो हमारे लायर्स होते हैं उनके लिए भी ये कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कौन पर्सन प्रैक्टिस करे या ना करे। तो इस तरह कोर्ट कैन मेक रूल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय द लोअर कोर्ट्स, यानी किस तरह लोअर कोर्ट जो होते हैं वो किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन रखें। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी एलिज्ड ऑफेंडर इंडल्जिंग इन मैलिशियस एंड डेडनेस क्रिटिसिज्म. इट कैन फाइन एंड इम्प्रिजन एनीबॉडी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी. यानी ये भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हम कहते हैं, यानी कोई भी ऑफेंडर होगा यानी किसी भी केस में होगा तो इसके लिए ये इम्प्रिजनमेंट डिसाइड कर सकता है किस तरह का होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर है। तो ये भी यानी जो इसके मातहत कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये कर सकता है। इस तरह यहाँ बहुत सारे पावर्स हैं इसके। तो हमने ये कुछ पावर्स इसके डिस्कस किए। तो हम कहते हैं कि अब जो पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया जो है, jurisdiction of Supreme Court of India is wider than jurisdiction of Supreme Court of other countries of the world, is not lesser than the powers of the Supreme Courts of other countries of the world. In the words of अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो हमने पहले डिस्कस किया है, उसने ये कहा था the Supreme Court in the Indian Union has more powers than any others Supreme Court in any part of the world. The Supreme Court of India has been given vast powers by the Constitution. The decision of the Constitution, the decision of the Supreme Court are binding on all of the courts and all the authorities, central as well as state. And the Supreme Court can set aside any law or executive order which encroaches upon the rights of the people. In this way, the Supreme Court holds executive and legislature in check while interpreting the Constitution and laws. The Supreme Court, in an indirect manner, makes new laws. या जो हमने पढ़ा कि अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है, उसने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर्स हैं, यानी बाकी सुप्रीम कोर्ट्स के नस्बत हमारे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और ये अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर इस्तेमाल करता है। और ये जो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ द कोर्ट्स,
اینڈ آل اتھارٹیز سینٹرل ایز ویل ایز اسٹیٹس. یعنی ہمارا سپریم کورٹ جو بھی ڈیسیجن دیتا ہے اور وہ ہمارے جو اس کے سب آرڈینیٹ کورٹ سے وہ بائنڈنگ ہے اس کے, اور جو ہماری اتھارٹی سینٹر میں ہو یا اسٹیٹ میں ہے وہ اس کے بائنڈنگ میں ہے. تو اس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے یعنی وہ کبھی ایگزیکیوٹو کا قانون بھی کبھی کسی وقت وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اگر وہ ہماری فنڈامنٹل رائٹس پر انکروچ کرتا ہے, ہمارے رائٹس پر انکروچ کرتا ہے. تو اس طرح سپریم کورٹ جو ہے یہ چیک کرتا ہے ایگزیکیوٹو کو بھی اور لیجسلیچر کو بھی. کس طرح؟ بائی انٹرپریٹنگ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز. یعنی اس وقت یہ انٹرپریٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کو بھی. کانسٹیٹیوشن ہمارے کانسٹیٹیوشنل لاز ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمارا سپریم کورٹ ہے انڈائریکٹلی ہم کہیں گے یہ میکس نیو لاز, یعنی ہمارے لیے یہ نئے قانون بھی بناتا ہے. تو اس طرح ہمارے یہ کچھ پاورز تھے ہمارے سپریم کورٹ کے. تو نیکسٹ میں ہم اسی طرح پاورز آف دا ہائی کورٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں.